समस्या हूँ आपणकर सोसाइटी रे विगत 6 तारिख रु आपणकर सबुआडे नाम पंजीकरण है धान गवर्नमेंट गाइडलाइन अनुसार आपण जानिथिबे गवर्नमेंट गाइडलाइन अनुसार आमर जे प्रत्येक पंचायत को गोटे गोटे सोसाइटी खोलिया यहाँ गोटे गवर्नमेंट रो बहुत स्वागत योग्य पदक्षेप क्या जो जोटी सोसाइटी नाई पंचायत रे सब हवा दरकार एटा बहुत बहुत स्वागत योग्य पदक्षेप किंतु आज दुखर कथा आमे 3 दिन है आसुलु चाषी आम लाइन देकी फर्म नहीं चाषी फर्म नेला परे आज देखला बेलू हठात पुणी फर्म को चाषी आम सब आसीलु आज बंद कर देइछन्ती सोसाइटी फर्म दवा पचारे से कहते आपणकर ऊपर लेवल एटा को बंद कराई जे आपणकर एठी धान पंजीकरण आउ हेबो नाही तेणु आम पचारू ये धान पंजीकरण कहीं हेबनी ना कहले जे से नियरेस्ट सोसाइटी आपणकर जोटी अच्छी आपणकर रवणिया हो राडो हो बा आपणकर मालदा हो बा नामी हो आपणकर तेसिंगा हो जो अच्छी सेठी जाइए चाषी मैंने पंजीकरण करेंगे एथिरे कौन कि समस्या यही हम जे आपणकर चाषी मैंने बर्तमान कौन कि रुआपता चली हठात पुणी जीवे पाखर यहाँ हूँ पाखे सरसदार पाखापाखि 1000 रु अधिक चाषी पंजीकरण अच्छा पाख 2टी गाँ भी अच्छी कुरी गाँ अच्छी आपणकर आपणकर एटा भी बया भी अच्छी सब ये सोसाइटी पर निर्भर करती तेणु सोसाइटी जो गवर्नमेंट जो कर सोसाइटी को काटी देकी आपणकर सॉरी सोसाइटी की आपणकर रखिकी एसएचजी ग्रुप को सब कटा होईजी ये लोक मानकर सुविधा कहीं पाखरे सोसाइटी अच्छी लोक मैंने पहुँचे ये सार ने आपणकर धान पंजीकरण करेंगे ये सब जिन पाख रखापी गवर्नमेंट रो जिनसा करथिला किंतु आज कौन एटा बंद कराई यहाँ ऑफिशियली चिट्ठी न देकी आपणकर मुख्य मुख्य सब फोन ने बंद कराऊँगी तेणु ये पचारा जे कलेक्टर पाक जातु कलेक्टर पाक आम सका जाइलु कलेक्टर कहले जे आपणकर आम कनसीडर करूँ किंतु आपणकर विगत दिन में कलेक्टर पाखे बहुत थर जाइलु जे 6 तारिख रु पंजीकरण है आउ केते दिन पंजीकरण अच्छी समय अच्छी किंतु ताको बुझिया किए ना बहुत दुखर विषय जे कि आमर सरसदार किछि सामूहिक लोक जो माने कि चाहूचंती सोसाइटीटा आमर न बंचू नष्ट हो जाऊ किंतु मोर कथा होची सोसाइटी जो माने आमर पूर्व पुरुष करिथिले से कौन बोका थिले से माने सोसाइटीटा करिथिले एठी लोकंको सुविधा पे और आपण माने चाहूचंती पर्सनल सुविधा पे जो पर्सनल सुविधा आशा रे आपण एठी सारर व्यवस्था को बाधा करचंती धानर व्यवस्था को बाधा करचंती केवल पर्सनल स्वार्थ पे आपण तेनु एई पर्सनल स्वार्थटा को ऊपर आपण को ऊर्ध्व को चिंता करिया पड़ियो आ प्रशासन को मोर विशेष अनुरोध आपण या बाबद रे तर्जमा करिकी किछि पदक्षेप नियंतु अजथा मनमानी हेटी एसी रूम रे बसिकी आपण तर्जमा करंतु नै एठी कोन हबो कोन नै चिट्ठी सियाडू दबा दरकार नै कि चाषी माने दूर जगह को जीवा आवश्यकता नै जदि चाषी माने आगामी दिन रे दूर जगह को जीवे आमे माने सोसाइटी सामने रे आमे धारणा करियो बोली आमे निष्पत्ति नेछु एटिकी आस्तिली सरसदा सोसाइटी को पंजीकरण करिया पई सरकारଙ୍କର पंजीकरण 6 तारिख रु आरंभ होईची आज पर्यंत आमर फॉर्म मिल नथिला तेणु गत पहर दिन आसिक पहुँचला पर कहले जे आमर फॉर्म मिलिबो एठी धान किणा जीवो एठिकी आसी पहुँची सारला पर आमे आज्ञा मूर्ख चाषी आमे किछि बुझुना कना सरकारी स्तर चाषी होची मूर्ख सब बेले तेणु मूर्ख चाषी हिसाब से आम आसिक एठी पहुँच सारला पर पंजीकरण पाई आमको सोसाइटी सेक्रेटरी कहले आज्ञा एठी वर्तमान आउ फॉर्म सरकार कही फॉर्म दवाई आम देलु आज्ञा आम बर्तमान फॉर्म नबु ना आ बिक्री हम ना धान फान ये बिक्री हो तेणु आम मूर्ख चाषी हिसाब से आमर जदि 24 घंटा भितर आम सोसाइटी धान किणापी पंजीकरण न करे ताहले आमे आसंता पहर दिन राजरास्ता रही पूरा टोटाली गाड़ी मोटर थप कर चाषी पंजीकरण 6 तारिख होता सुधा आम पंचायत रे आज पर्यंत किसी नहीं 17 तारिख रे कहला जे सोसाइटी रे फॉर्म दिया आम आसी 17 तारिख सोसाइटी रे नेनु फॉर्म नहीं फिलअप करी देलु सेक्रेटरी रखिले रखिकी नंबरिंग खातार कर दस्खत कर आज फोन करी कहते जे ना आमर ये धान किना जीव ना तुम्हें फॉर्म नहीं जाओ कही किए एवं पुणी मना कर मना कर आम चाषी आम पाख सोसाइटी दमु 8 किलोमीटर दूर जाए धान दमु एटा केबे संभवपर कि वर्तमान
ଆସିକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦେଇଛୁ, ପୁଣି କେଉଁ ସୋସାଇଟିର 5 କିଲୋମିଟର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦେବୁ, ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଧାନ ଦେଲାବେଳେ ବି ସେଇଭଳି ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ସୋସାଇଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଠାରେ କରାହେଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରସଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏତିକି କହି ନହେଲେ ଆମେ ତାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହିବୁ। ନହେଲେ ବି ଚାଷୀ ବି ଦରକାର ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ବି ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ସମବାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ସବୁ ପାଉଥିଲୁ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ଚାଷୀର ପଞ୍ଜୀକୃତ ପାଇଁ। ଆଜି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଆମର ଆଉ ଫର୍ମ ଦିଆ ହେଉନି। କ'ଣ ପଚାରିବାରୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଏଟା ଅଲଗା ସୋସାଇଟିରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧାନ ଫାନ ଟେକ୍ ହେବ, ଆଉ ତୁମର ଏଠି ସୋସାଇଟିରେ ଧାନ କିଣା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଚାରିଲୁ କାରଣ କ'ଣ? ନା କାରଣ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଧାନ ଦେବାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାରୀ ଲୋକ ସେମାନେ ସୋସାଇଟିକି ଆସୁନଥିଲେ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ଗଳେଇକି ଦେଉଥିଲେ, ଚାଷୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧାନ ପକେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ସୋସାଇଟି ନାମି ଯଥା ଏଠୁ 15 କିଲୋମିଟର, ଏଠୁ ରହଣିଆ 8-10 କିଲୋମିଟର ଚାଷୀ ଯିବେନି। ତାଙ୍କ କାର୍ଡ ଫାର୍ଡ ନେବେ, ତାଙ୍କର ପଇସା ମାନେ ତାଙ୍କ କତରୁ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ କରି ତାଙ୍କର ଚଳିବେ, ତାଙ୍କ ସଂସାର କରିବେ ବା ତାଙ୍କର ପଇସା ପୁଞ୍ଜି କରିବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଷୀକି ଶୋଷଣ କରିବା ନୀତି ସେ ଗୋଟେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ଏଇଟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସରକାର ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ଆମେ କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏ ସୋସାଇଟିକି ମାନେ ଟୋଟାଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ, କିଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ବା ସେବା ପାଇବା ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏଠି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ରୀତିମତ। ଇଏ କିଛି ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଯାଇକି ଡିଆର ଏସ୍ଆର ଏଆରଙ୍କୁ ସବୁ ଭେଟିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲା ପରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ମିଳିଲା। ସବୁ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବନ୍ଦ। କାଲି କ'ଣ ଏମ୍ପି ପାଖକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କିଛି ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ହଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଯାଇ ଏମ୍ପିକି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏମ୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଆରଙ୍କୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟରକୁ କନଫର୍ମ କରେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଠି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ କର ନାହିଁ, ସେ ଅଲଗା ସୋସାଇଟି ଟେକ୍ ହେବ ତ ବନ୍ଦ କର। ୟାକୁ ଚିଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେବ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ, ସୋସାଇଟି ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାର ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ଉପକୃତ ହେବେ ନା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଦାବି ଆମର ରହିଛି, ଯଦି ଆଜି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଜିନିଷ କିଛି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନ ହୁଏ, ନ ଛିଡ଼େ, ଆମେ ଯଦି ଏଠି ପଞ୍ଜୀକୃତ ନ କରୁ, ସାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପାଉ, ସୋସାଇଟି ଯଦି ବନ୍ଦ ହୁଏ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇସାରିଛୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲବାଡ଼ିରେ ଧାନର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ ପାଖକୁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଡାକି ସାରିଲୁଣି, ସେମାନେ ଆସିକି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ମିଟିଂ ହେବ। ମିଟିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଏଇ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆପଣ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ, ୟାର ଯଦି ବିହିତ ପ୍ରତିକାର ନ କରାଯାଏ, ଆସନ୍ତା ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର, ଆଜି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ଧର୍ମଘଟରେ ବସିବୁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ। ଏଥିରେ କିଛି, କାରଣ ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଆମେ କାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମେ ମରିବୁ ମାନେ ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମରିବୁ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଘିନି ଆସି ବସିବୁ। ଆଉ ଏହା ସ୍ଥିର କରିସାରିଛୁ। ଆଉ